So we want Okay, like to skip the content part. Yeah. Okay, Yes, I think this is what they wanted to see. Okay, saya terus pergi kepada bahagian ujung sini lah as a requested, but no problem. The setting I'm using right now, ada beberapa setting. Kita boleh pergi kepada setting yang lebih murah dan kepada setting yang lebih mahal. Okay, kamera yang saya gunakan sekarang adalah Logitech C922 Pro Streamer. Harganya dalam RM520, memang agak mahal sebab kita nak pergi stream ni, maksudnya kita nak supaya sistem kita tu kita boleh on multiple output at the same time. Kalau contoh kita nak stream kepada Facebook, kita nak stream kepada YouTube dan kita nak present di dalam webinar. So dalam masa yang sama, kalau kita pakai kamera biasa, dia tidak boleh keluarkan 3 output serentak. So jadi untuk keluarkan 3 output serentak, kita kena ada high-end kamera. Kecuali kalau kata kita memang hanya gunakan presentation pada satu kamera saja pada satu application, that is fine. Contoh kata nak buat streaming pada Facebook. So satu application saja. Bila satu application tak ada masalah gunakan kamera biasa. Tetapi apabila kita nak serentak untuk 3, kita tidak boleh lagi menggunakan kamera biasa, kita terpaksa kena cari yang ada capability of streaming. So the best kamera yang ada di pasaran sekarang adalah C922, tetapi bila PKP ni dia punya harga sekarang currently daripada RM520 yang biasa dibeli, sekarang dah naik RM900. So just imagine, sebab streamer ni banyak gamer-gamer akan pakai lah untuk dia buat dia punya streaming. Okey, seterusnya untuk mic saya pakai sekarang ni yang bagus selain daripada itu, Logitech ni dia ada, selain daripada dia pick up kita punya face, dia akan pick up mikrofon juga. Sebab dia ada built-in mikrofon yang cukup sensitif. Sebab normal chip one camera tidak ada equip dengan mic. Kalau ada pun sangat-sangat kualiti dia kurang baik. Seterusnya saya pergi kepada mic. Untuk recording, saya ada 2 jenis mic, iaitu mic yang pertama saya gunakan adalah yang murah saja dalam harga 120, JM Gaming. JM Gaming saya guna sekarang ni lah. Yang ini saya gunakan JM Gaming sebab untuk recording. Dan juga satu lagi mic adalah Fifine condenser mic K6 678. Ini daripada saya beli di Music Bliss di Subang, harga dia dalam 299. So bagus dia condenser mic ni adalah apabila kita duduk dalam bilik yang kedap bunyi, suara kita tu akan menjadi lebih lunak dan sedap apabila kita recording, kita buat recording. So seterusnya untuk saya buat audio processing. Audio processing saya pakai freeware daripada internet, voice meter Banana, untuk saya adjust nak pergi low volume ke, bass lebih ke, medium lebih ke, treble lebih ke. So kita boleh adjust nak suara robot ke whatever. So kita boleh adjust dekat voice meter Banana audio mixer. Untuk video editor saya gunakan Movavi. Harga dia dalam RM70. Kita boleh download di internet. Dan saya gunakan bamboo pad. Ini bamboo pad ni. Sorry, Dr. Azlan, yang Movavi ni dia RM70 sebulan atau setahun ke lifetime? No. Lifetime. Sekali. Lifetime, okay. Lifetime. Kalau rajin boleh crack lah, tapi saya tak syorkan crack. So you have to use the real one, harga dia dalam RM70. So it's very good. You can just like normal punya video editor, you can buat untuk kita nak record kita punya pembelajaran ke, kita nak record whatever lah, kita nak matching, kita boleh gunakan this app Movavi. Dan juga dia ada print screen sekali, screen capture sekali. Kita boleh kalau kata nak record ke boleh, kita boleh gunakan this software lah, dia ada equip sekali lah. Kemudian saya punya bamboo Wacom ataupun saya panggil writing pad. Writing pad yang saya guna sekarang ni jenis bamboo Wacom. Dalam market ada macam-macam jenis. Yang biasa orang pakai VX. VX ni harga dalam 100 lebih. Saya ada Huaon juga. Semuanya VX dengan Huaon ni daripada China. Ini boleh didapati di Lazada dengan Shopee. So currently pun masih out of market lah. Masih tak ada lagi di market. Terpaksa kena order di China sekarang ni untuk VX sebab permintaan dia banyak. So cuma harga yang agak mahal sikit sekarang ni branded adalah bamboo yang saya pakai sekarang. Bamboo Wacom CTL 470.
Yang baik dia boleh gunakan dengan PDF, dia boleh gunakan dengan PowerPoint, dia boleh gunakan dengan Words. Jadi masa kita nak buat penandaan student hantar online paper secara PDF ataupun Word, kita dah boleh tanda markah dia secara online dan kita boleh hantar balik student dengan kita dah tanda student kita punya assessment lah, kita buat assessment. So selain daripada gunakan untuk presentation, dianya boleh digunakan untuk lukisan, untuk signing. Sekarang semua signing dah pakai signing digital. Orang dah bagi borang secara digital, kita boleh sign gunakan this Bamboo Wacom ataupun VX ataupun Huon yang lebih murah lah. Huon saya beli baru ni daripada China hanya RM120. VX pun sama, saya ada juga dalam lebih kurang harga tu dalam 90 ke 100 lebih. Tapi yang agak tinggi sikit harga Wacom. Tapi saya lebih minat Wacom. Wacom yang saya pakai ni dah berusia 7 tahun. So masih memberikan khidmat yang baiklah, cemerlang. Masa saya nak review paper, saya banyak pakai Bamboo Wacom ni lah. Okey, seterusnya saya pakai Open Broadcast Software OBS. OBS ni kalau tuan-tuan perasan, tengok dekat skrin kamera saya ada keluar lambang. So saya boleh tukar streaming kamera saya. Saya boleh fit kamera saya dengan video di belakang dia, ataupun kita nak letak apa-apa laman web ke. Sekarang ni saya bawa laman web PSA. Selain daripada saya bagi ini, saya nak promoting juga PSA to others. So jadi saya letak laman web dekat belakang. Tak perlu green screen. Green screen dalam OBS, kalau dulu orang terpaksa kena pasang green screen dekat belakang. Sekarang untuk OBS ni, kita hook dengan satu lagi software yang kita panggil Chroma Cam. Tidak perlu lagi letak green screen dekat belakang untuk kita buat seperti yang saya feeding sekarang pada kamera saya. Kalau tengok pada kamera saya, gambar saya di bawah dan belakang saya tu saya punya Poly punya laman web. So jadi kita boleh tukar. So kalau saya nak tukar contoh katakanlah video. Ini sekarang nampak video. Sebab problem dia, kalau kita tak gunakan OBS ini, bila kita sharing kita punya skrin, kita dah hilang orang nampak kita punya muka. So jadi macam mana nak membuatkan dekat belakang tu presentation, dekat depan tu muka kita. So kita boleh buat kaedah ini, kita boleh switch dengan hanya tekan button saja. Ni saya pergi ke button yang kedua, button yang ketiga saya nak pergi switch pada skrin sekarang. Button keempat saya nak pergi tukar-tukarlah, kita boleh setting OBS. Itu kelebihan OBS lah. Sebab OBS ni freeware, tidak perlu bayar apa-apa, boleh download dan you can use it freely. Saya sangat sukalah gunakan OBS ni, sebab kita macam-macam kita boleh setting untuk menggunakan aplikasi. So headphone sekarang saya pakai Beat Studio 3 Bluetooth, ataupun you can use any output lah yang boleh kita gunakan. Sebab saya suka pakai Bluetooth ni sebab tak ada messy lah, dia tak ada wire. Dan even though Bamboo Wacom ni juga ada yang dalam bentuk Bluetooth. So jadi sesiapa yang jenis tidak suka wire berseligat dan banyak-banyak, boleh belilah Bamboo Wacom yang jenis yang Bluetooth. Ada di pasaran juga. Dan pen ini tidak perlu dicas. Dia tak perlu dicas. Dan what we call that, dia terus boleh pakai. Okey, satu lagi tip yang saya nak share apabila kita nak working online dengan Webex. Saya dah semasa dalam PKP saya dah run a lot of software, saya dah run a lot of webinar bersama dengan persatuan dan juga NGO di luar, dan saya dah telah gunakan semua platform. Kebanyakan platformnya mempunyai hampir sama saja karakteristik. So saya nak share kat sini macam mana kita nak dapatkan optimum performance. Apabila kita feeding kamera sekarang hanya menggunakan, maknanya saya tak share screen. Apabila saya tak share screen, katakanlah saya stop sharing sekarang. Saya stop sharing. Saya stop sharing screen. Okey. Dan saya tekan nombor 1. Saya nak feed kamera sekarang saya tu dengan, maksudnya saya nak letak gambar dan PowerPoint di belakang. You tengok sekarang dekat skrin, gambar dia agak pecah. Sebab sekarang dia streaming dengan 360 pixel. Sebab ini tidak boleh set. Sebab Webex dan juga Microsoft Teams, dia nak mengelakkan congestion throughout dia punya sistem.
dia nak elakkan orang yang punya kamera yang 4K 720K ni exploit dia punya bandwidth, akan melemahkan dia punya sistem. So dia setkan 360. If you want to get 720 punya, kita terpaksa share screen. Bila kita share screen, barulah kita dapat facility 720 pixel. So kita akan dapat pixel yang lebih cantik. Apa kesan pixel ni? Kalau gambar tu kecil, kita besarkan dah tentulah pecah. So gambar tu akan pecah, tak cantik. So jadi apabila kita screen, you just tengok apa perbezaan saya share screen dengan saya stop sharing. Okey, sekarang saya share, gambar dia sangat sharp dan sangat cantik. Tapi apabila saya stop sharing, saya feedkan terus dari kamera, gambar akan sedikit pecah. Sebab kita experience 360 pixel. Macam mana kita nak manipulate sistem? Sharing the system. Pergi start share the screen, lepas tu baru kita feed kamera. Barulah kita dapat 720 punya functionality. So this is how the trick works. Kalau tidak, kita punya Webex, soalan saya pernah tanya pada organizer, boleh tak organizer setkan ke 720? Bila buka saja setting, tidak ada function 720. Bermula masa PKP. Sebelum PKP, Webex membenarkan 720. Disettingkan oleh full function punya Webex, maknanya berbayar punya Webex yang macam kita tengah gunakan sekarang ni. So kita boleh set 760, tetapi selepas PKP dah tidak boleh setting 720. Semua hanya fix 360. So kalau feeding direct daripada kamera, gambar akan pecah. So macam mana nak bagi gambar tak pecah? You have to share screen first, alternate tab, tukar ke gambar. This is how we get manipulate the system lah. Ini saya counter after buat eksperimen, beberapa eksperimen. So setengah orang akan cakap gambar tak best lah, gambar pecah. So sekarang ni saya share screen. You see how the difference between direct feeding from the camera dengan sharing content daripada screen. Sangat-sangat berbeza. This is very sharp. The picture is very sharp. Yeah, so this is how you manipulate the system. Sebab Webex dan Microsoft Teams hanya membenarkan 720 pixel punya ability pada ketika kita sharing the screen. Ketika kita sharing the camera feed, takkan dapat 720. Hanya dapat 360. That's why gambar tak cantik dan pecah. Okay, so that is the overall of the maybe ada benda lain yang nak komen, so I can back sama ada kita tengok soalan. So let's look at this questions. Untuk writing, okay, this is from Encik Zuraimi Muhammad Zubair. Untuk writing tablet yang mampu milik, saya sarankan jenama Huion HS64 RM130, size 16cm by 10cm. Ada juga yang harga RM60 tapi size terlalu kecil. Macam saya bagi tahu kat sini pada skrin, Bamboo Wacom ada CTL 470 Sebo stroke B8 Sebo stroke Huion. Sebab Huion ni dia ada macam-macam model dan dia mampu milik harga macam saya dah cakap tadi 120 up to sampai 300. Saya ada juga Huion, saya ada juga BX. So saya dah run ke semua Bamboo what we call writing pad ni, semuanya memberi function yang sama, tak ada beza pun. Cuma branded sajalah. Bamboo Wacom ni pasal dia the first pioneer yang keluarkan this brand, so that's why harga dia premium sikit lah. Sebab ni saya dah pakai lama. Even I bought a new tablet pen. I think the brand was XP Pen or something. It was very reasonably priced. The reason was during MCO, my daughter had to do her online maths classes. So I thought, using a mouse to actually, do annotation on the screen was quite difficult. So, and she's, so small. So tu yang beli pen tu. And I think now the learning curve is not so steep. Even a 8-year-old could actually use it. And I bought it for quite reasonable. Tapi brand lain lah, XP I think. Yeah. Actually, we have a lot of brand dalam market. Bagi saya dah kebanyakan, saya dah try semua brand. Bagi saya tidak ada perbezaan langsung. Semuanya memberikan maksud yang sama. Cuma beza dia adalah harga sahaja. Sebab
Sebab sama juga kamera, sebelum saya come into conclusion which camera is better, saya dah a lot of bunch kamera yang saya dah cuba. Tetapi at the end of the day, kenapa saya pilih ini? Ada sebab dia. Sebab dia nak streaming. If you want to go streaming, please find the camera yang ada function streaming. Normal camera cannot cope up. Kalau you plan nak dalam masa yang sama nak stream ke Facebook, nak stream ke YouTube, nak stream ke Webex, dalam masa yang sama, kamera biasa tidak boleh support. Hanya streaming kamera sahaja. So itu sahaja je for information regarding kamera. Audio you can use any type of audio. Ada audio yang mic yang tajam, ada bunyi yang tak sedap. So depend on you lah. Tapi yang paling penting, kalau you rasa tak sedap, boleh pakai Bandana mixer audio. Sebab itu freeware, you boleh adjust audio bagi cantik, bagi sedap. Okay, so I just checked my WhatsApp and I found that I actually bought the XP Pen Star 6960. Okay, that's good also. XP Pen Star G960. So it was quite affordable. Again, it goes back to us as lecturers, how much would you want to spend, and and whether it just fits the purpose. Most importantly, it fits the purpose. It doesn't have to be too big or too small. As long as it fits your budget and it enables you to conduct your lessons, using annotation. I think especially pensyarah matematik ramai yang bertanyakan. So saya sesi-sesi yang saya moderate, ramai pensyarah matematik yang tanya, macam mana saya nak buat kelas online? Macam mana saya nak buat kelas online? So I think I would like to share, mungkin kita boleh buat macam ni, screen annotation. So maybe you can invest in cadangan untuk invest dalam satu this pen yang ada di tablet, and anda sebenarnya boleh menggunakan aplikasi dalam Google contohnya Google Jamboard dan contoh macam saya bagi tadi VoiceThread, Flipgrid, dan kita boleh buat annotation. Cuma instead of using annotation using a mouse, why don't you use it on the pen? It actually has lesser pressure on your wrist. Yeah, that good thing also. Sebab tapi yang bagus dia apabila kita pakai bamboo pad ataupun any pad ataupun any writing pad or sketching pad. Yeah. Sebab dia dah ready to be deployed dekat PowerPoint, to be ready deployed dekat Microsoft Word without installing any other software. Yes, technically it's just plug and play, and the one I purchased was actually you can actually use it with the iPad and even your Android or your iPhone. It doesn't matter. You can just cucuk and play macam tu. So that is the beauty part. Ada option satu lagi yang boleh kita gunakan adalah tapi lebih mahal sikit lah, Surface. Surface of course lah, dia agak-agak lebih, ada Surface Go, dia ada Surface Pro. So right now satu lagi saya nak share, untuk dapatkan the good response masa presentation, webinar ataupun kelas, please on 2 PC at the same time. Jadi tak perlulah kita tanya student kita, how do you receive my audio, how do you receive my gambar? Sebab saya boleh nampak apa student saya nampak dekat sini. Jadi saya tidak perlu lagi, contoh katakanlah internet kita tak bagus. Bila kita tulis dekat writing pad, dekat sini dah conteng, dekat gambar tak keluar lagi. So jadi kadang-kadang kita present tercepat daripada apa yang kita lukis dan kita tulis. So dengan menggunakan the second screen, we could see what our students see. So jadi situ kita boleh set up our presentation accordingly lah. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. So there's a question here. Can we write on all the documents? That means PDF and PowerPoint. So PDF, boleh. enable annotation. Kan. Sebab sekarang ni semua dokumen-dokumen yang memerlukan sign saya pakai, inilah dia. Semua tak ada lagi dah saya sign luar, scan masuk tak bayar dah. Terus direct scan sign ni pada dokumen, sebab dia boleh pakai pada PDF. Sebab tujuan asal saya beli ni adalah untuk review paper. Review paper kebanyakan PDF. So jadi saya pakai guna ni, saya buat review. So jadi lagi mudahlah, conteng-conteng. Sebab saya suka jenis yang conteng-conteng. Saya tak suka yang dapat je clear. Tak ada, mesti saya akan conteng. So jadi bamboo pad ataupun any sketching pad, VX, XP yang you are using, what we call that Huion, apa sahaja saya dah try, semuanya sama saja. I think we can also I've also read that when you do this kind of feedback, when you give this kind of feedback to your students, I think the students appreciate that personalized feedback. So it doesn't have to be like text handwritten, but when it's handwritten, there is a personal touch to it. I think that also improves the students, especially when you're not able to see them face to face. So this actually gives them a more personalized approach, personalized feedback using our pen.
Okay, satu lagi yang saya nak emphasize regarding why we are using streaming camera rather than normal camera. Apabila kita Okay. buat streaming camera adalah kita boleh masukkan gambar kita kepada PowerPoint yang kita gunakan sekarang. Bermaksud student akan nampak muka kita. Sebab walaupun kita tak ada personal ataupun direct interaction for the time being, tetapi dengan kamera kita memandang terus pada kamera bersama dengan presentation dekat belakang kita, there will be touching jugalah daripada dia sebab kita dapat eye to eye contact. Sebab dalam presentation mesti ada eye to eye contact. So jadi dengan kamera ni kita boleh buat sebagai eye to eye contact rather than pen juga nampak macam lebih kita. Sebab konsep saya sebagai seorang guru ni, kita bila terang kalau tak conteng tu bukan cikgu lah sebenarnya. So, jadi kita kena conteng-conteng sikit lah. Conteng-conteng, buat annotation sikit here and there. So macam Umar bagi tahu tadi, Dr. Umar bagi tahu tadi, it was personal touch. Yes, actually, Dr. Azlan, actually, I agree with you. When you have a mugshot of you below the PowerPoint, it actually research has shown that students actually have higher retention when the lecturer's online presence is there compared to just a screencast of PowerPoints without the online presence of the instructor. So this has actually been proven by research papers that you may want to read. I do remember reading about that a few years ago. Ya, betul. Sebab saya juga ada baca sebab dia kata in order to get a presentation, sebab saya bahagian untuk education saja, banyak media-media marketing yang throughout the web base, semuanya akan letak gambar dia di bawah untuk ada personal touch interaction, macam kita tengah bercakap face to face walaupun dengan menggunakan hanya video. So jadi menggunakan OBS ni, ada software-software yang lain semua berbayar, tetapi OBS ni dia free, dia freeware. So jadi dia boleh fit direct kamera. Kalau contoh katakanlah kita tak mampu nak beli streaming camera, kita beli normal camera also can, tetapi hanya satu gambar saja dengan PowerPoint sajalah. Lepas tu kalau kata kita nak ubah, contoh sekarang ni saya nak ubah yang nombor 2, tak boleh dah. Sebab nombor 1 tu telah dipegang oleh kamera pertama. Okey, sekarang contoh kata saya pakai normal camera. Saya setting macam ni sekarang dekat skrin saya. Tetapi kalau saya nak ubah pergi ke nombor 2 setting, switch right now, saya tak boleh dah kalau bukan streaming camera. Hanya streaming camera boleh buat function ini. Contoh saya nak ubah pergi ke function ketiga, saya tekan button 3. Saya nak pergi ke button 4, saya tekan button 4. Saya nak pergi ke button 5, saya tukar switch ini kamera. Bukan, satu lagi saya nak share, kalau katakan OBS ni, kalau kita nak ajar subjek teknikal, kita nak buat visualizer. So jadi kat sini saya tak sempat nak demo cara macam mana kita nak buat visualizer. Maksudnya ada equipment dekat bawah, student kita belikan komponen siap-siap, komponen elektronik. Macam contoh macam ni, sekarang dalam PKP ataupun student nak learning online. Kalau teori okey lah, tetapi kalau praktik, kalau khusus-khususnya macam elektronik, perlu pemasangan elektronik, macam mana nak buat? So jadi kita terpaksa kena set up satu kamera, we call it a visualizer. Dekat situ kita buat pemasangan. Jadi student akan boleh follow juga. So jadi diorang pun boleh cari komponen dekat rumah dan diorang boleh sama-sama pasang. So this is another method how we can emphasize using a streaming camera and OBS untuk memudahkan subjek-subjek praktikal. Subjek-subjek teori tak ada masalah, kita hanya boleh gunakan platform PowerPoint, kita boleh gunakan writing pad, kita boleh gunakan method video. Tetapi kalau untuk praktikal mestilah kena ada hands on juga. So paling tidak cara dia adalah kita streaming, letak satu kamera asing khas untuk memancarkan bahagian hands on tu tadi. So student pun boleh buat di rumah bersama-sama dengan kita. So kita pasang kapasitor, dia pun pasang kapasitor. So cari benda tu live lah. So, jadi this software saya encourage boleh explore using this software, and you please get streaming camera lah yang agak murah daripada China pun banyak streaming function. Umar. Okay, Dr. Azlan, just now you mentioned about the visualizer, right? So that gives me an idea. So that means you want to visualize how pemasangan of something happens. So for assessment, what I would suggest is maybe you can take a screenshot of that and get students maybe to label the components, for example, or label the steps, which one to be done first, and also these are activities that you might want to do in terms of online learning for technical aspects, because this is a very frequently asked question. I'm teaching a technical subject. How am I going to do it? When my students are not entering lab. So
this is another way how pencara kita boleh masuk lab, kita boleh pergi ke pejabat and kita boleh capture benda ni dan kita boleh gunakan screenshot, and as I said, kita boleh gunakan pelbagai aplikasi untuk enhance the teaching and learning. Pastikan LO boleh tercapai, yang kita cuba sedaya upaya berdasarkan kapasiti yang kita ada untuk mencapai LO untuk pembelajaran tersebut. Okay, so there's one more question. Okay, by Mariati E. Stanley. Maybe this question has already been explained, but say we are showing PowerPoint slides, will we be able to write on the slides? I think that's what she wants to know. Okay, very good question. Kita sebenarnya tadi dah terang, tetapi tak apa, no problem. Very good question. Jawapan dia adalah boleh, sebab interaction dia adalah live untuk semua Microsoft punya application. Excel boleh, Words boleh, PowerPoint boleh, any lah, I can say any, termasuk PDF. Semua kita boleh live conteng sekarang. Contoh saya contoh kalau saya nak streaming sekarang ni, saya nak contoh saya nak lukis. Saya boleh try, direct. Cuba. Contoh saya nak share screen tu saya nak share sekarang. Okay, even sekarang saya streaming pakai using a camera. Sekejap Kita tutup lah. Okay, so sekarang even though saya streaming dengan kamera, saya tak nak share takut lambat. Okay, saya sekarang streaming dengan kamera, memang gambar dia tak cantik sikit sebab saya feed through the camera. Tapi saya boleh conteng dia juga. Cuba lukis. Okay, try cuba lukis. So jadi kita boleh padam. Sama juga lah, sama ada saya share ataupun saya feed pada kamera, saya still boleh conteng-conteng directly pada saya punya PowerPoint. Ni saya belakang ni, gambar ni adalah PowerPoint saya. So saya boleh still conteng-conteng kat situ. Okay, so saya nak ubah dekat sini. Ni try lukis. Okay, contoh kata kita nak buat macam tu dan kita nak padam pun boleh, tidak ada masalah, dan is directly boleh interact dengan kita punya what we call that PowerPoint lah, macam tu. So clear kot rumah? There's one more question. They want to say, cuba conteng di PDF atau dokumen lain. Sekejap saya punya pen drive ni. Okey, sekarang ni dekat sini saya tak ada PDF, saya terpaksa kena switch pada saya punya PC satu lagi. Tapi kat sini tak boleh share content ni. Kalau dapat share content, sebab sini saya tak install PDF. I don't have a PDF. So jadi saya tak boleh nak demo dekat sini. Dekat PC satu lagi boleh lah. Sebab tapi PC satu lagi saya tak boleh share content. Sebab saya hanya viewer pada PC satu lagi. Okay. But I think it should work the same, right? Tak apa, dia tak ada masalah. PDF boleh, apa saja application boleh. Sebab kalau PC sebelah satu lagi ni saya boleh on dengan share content, saya boleh demo lah. Dekat sini saya tak ada PDF, so saya tak boleh nak demo PDF. Okay, Dr. Azlan, maybe one last question. Can you just on your PowerPoint, can you do a simple sketch for us? How would you set up these? A simple sketch. Simple like where would you place the camera? Where would you put? Yeah, can you do a simple sketch for us on your PowerPoint? Maksudnya macam mana tu? Dari segi kejap maksudnya so you can just create an empty slide and then you just sketch buat lakaran. How would you set up tu menggunakan writing pad? Okay, macam mana saya set up? Maksudnya daripada screen letak contoh PC lah. Ini soalan dari peserta. Boleh minta penceramah alihkan kamera supaya nak tengok macam mana dia conteng dan tulis pada skrin. Conteng dan skrin macam mana? Pindah kamera ke macam mana? Saya tak open nak faham soalan. So they want you to show how it's actually done when you scribble and then how it appears on the screen. I think that's what you want to see. Okay, saya ambil kamera lah. Okey, jap. Saya ambil kamera. Okey, sekarang ni saya tengah conteng saya punya skrin lah dekat saya punya pad ni. Ni saya ni live demo ya. Penceramah tengah tunjukkan. Okey, yang ni saya conteng macam biasa. Kita conteng dekat sini, dia akan keluar dekat skrin apa yang saya conteng lah. Try. Saya cuba lukis.
So memang dia akan ada latency due to the line lah. Tetapi dia akan menggunakan inilah saya Yes. conteng dekat sini menggunakan ni bamboo pad yang saya punya bamboo pad. So these are the pen. Pendek. Okay. So jadi itu yang saya gunakan. Okay. Okay, thank you. I think we just want to make it clear for everybody because not everybody has actually used a bamboo pad. Like me, for example, when I was in college community Selayang, so of course kita ada pelajar animasi, pelajar games art. So nampaklah budak artis kan, diorang tengah guna. So that was my first exposure. Yeah. So everybody says, wow, awesome. Dr. Azlan, finally they got to visualize what we are saying about connecting the writing pad and the presentation. Ya, sebenarnya betul, saya setuju. Bukan itu untuk student lukisan saja, untuk architecture student, untuk AutoCAD. Sebenarnya bamboo pad ni dah jadi macam mouse dan pen dalam masa yang sama. So jadi kita tidak perlu ada lagi sebab kita punya pen ini dah boleh jadi, kalau contoh saya tukar kat sini, saya nak jadikan highlighter, saya boleh jadi highlighter kat sini. Contoh ada highlighter ataupun laser pointer. Okay, kat sini dia ada kat skrin warna merah. Ini dah jadi laser pointer. So jadi kita boleh terang kat situ. Ataupun kita nak tukar dia menjadi highlighter, kita tukar dia jadi highlighter. Pergi ke merah dan kita highlight lah. Ini lebih besar sikit tulisan dia. Kalau kita nak tukar, kita tukarlah. Ni. Try. Okay. Kenapa gambar dia tak ada yang tanya mungkin kenapa gambar tak cantik? Sebab saya feeding pada kamera, saya tak share screen. Kalau saya share screen, gambar akan cantik lah. Alright. So I think that's all for today. No more other questions. Thank you so much, Dr. Azlan, for sharing how you actually set up. So this is what I really need. I want to interact on my PowerPoint to further explain the slides. Okay. I hope this session has been beneficial. So it's always good when someone who actually practices it, to share it with you. So thank you so much, Dr. Azlan, for taking the challenge, and doing this for the benefit of other lecturers in polytechnics and community colleges. I hope this session has inspired you. So any last words, Dr. Azlan? Okay, so thank you very much again, BIPD. Satu lagi saya nak emphasize, kita boleh gunakan method ini untuk sharing, save cost actually untuk kos-kos kita yang lain. Kalau sebelum ni kita terpaksa berbelanja besar untuk pergi ke mana-mana, so we can use a webinar as a place untuk kita sharing. Dan juga one good thing, terima kasih sekali lagi BIPD sebab dengan courses yang kita buat hari ini, saya telah dipanggil untuk memberi talk pada keynote speech di India, sebab saya ceritakan tentang technical untuk wireless. Dia orang dah jemput saya, dia orang see saya punya iklan dan terjemput untuk pergi bagi talk. So terima kasih sekali lagi lah, dengan platform BIPD buat, saya dapat another option untuk saya luaskan saya punya bakat lah, untuk kita sharing our knowledge pada platform yang lebih tinggi. Dan tu thanks again. So congratulations. So that's why I said when you share, actually you will reap more benefits. Your blessings will come your way, and that's something I've always believed in. So that's why we have this platform. So congratulations, Dr. Azlan, on that opportunity. And thank you again, participants. Okay, so thank you very much atas demo tadi. Cuma penceramah tadi guna bamboo Wacom. Boleh saya tahu jika guna XP Pen? Yes, kita tak boleh tulis pada, untuk XP Pen Stars G96 macam iklan lah pula, saya pula tak bawa saya punya ni, tapi sebenarnya ada syarikat dia yang based di Malaysia yang actually mengeluarkan XP Pen. Of course it's from China, but sebab company ni yang supplier untuk college community sebenarnya, so that's how I got to know them. So dia adalah banyak model. Tolong buat research tentang model-model berbeza, yang ada harga yang berbeza dan ada functionality yang berbeza. So jika anda mahu terus hanya kita nak tulis pada tablet tersebut dan dapat transfer pada skrin, yang itu model yang lain. Kalau anda nak tulis directly pada surface, dia berbeza. So I hope you all can actually do your research on that and find out the plethora of pen tablets outside there. But again, choose wisely according to your needs.
Okay, you do not have to split so much, because at the end of the day, it's you who are going to teach that subject, and how best you use the tool. Again, it's just a tool, and you are the most important instrument in your teaching and learning. So I hope this session has also inspired you all, just like the other webinar sessions, to become better educators, especially when you're going to do it online. So thank you so much. It's already 12:30. Yeah. This is Uma signing off. I'll see you all at 3 p.m. Where we have Puan Faradiba from PIS, who will be sharing how she's been using Google Docs to teach communicative English 3 at Polytechnic. All right. So see you all. Thank you again, Dr. Azlan. Have a good day. Okay. Bye-bye. Okay, thank you. Bye. Bye. An event. Save event files. An event.